जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आपण मानकु पुणे एक नुआ ब्लॉग रो स्वागत करछि। तो फ्रेंड्स आज गोटे मु आपण मानकु देखिबी ए जो पछगोटे जो ब्रिज टा देखु नांदी से जो ब्रिज तळे देखंतु गोटे लोकडा बसचंती। तो सी एक्चुअली कौन से लोक नुह सी मो मौसा टाइप रो हबो। आमे जेतु एकाडी गोटे जगह रहउतलु तो सी मोर मौसा हिसाब हेबे। तो तांको जाकी पचारिबा तो मु जहाँ मौसा बोली भावुची तो सी है कि नहीं तो चलतु देखा लगुच मत सी ही। तो से मैंने कहीं ये रोचे कहीं सबुआडे बुलूं पागल हो जाती से समस्त लोक मैंने भावुं पागल कहीकि किंतु कथबार्ता सब ठीक ठाक सब भल वार्ता व्यवहार सब भल तांकर है। तो चलतु सहित मुझे आपण मानू देखा करी कथा करेबी। तो मु एपटे एक्चुअली झाड़ा आसती है एपट को झाड़ा आसलु। तो देखो ब्रिज यहाँ हूँ महात्मा सेतु है जोटा कि आम भुवनेश्वर रे अवस्थित। तो मु बर्तमान भुवनेश्वर रे रोचे। तो गाँव किसी दिन है मुझे भुवनेश्वर को मसे पाखापाखि आब। तो चलतु मुझे सहित आपण मानू देखा करी कथा हेबी आउ से मैंने कौन खाई कि नहीं देखा कथा चलतु देखी ना सी मो मौसा कि नुहति है। तो चलतु पाखक जीवा। अरे मो मौसा तो मौसा ये बस घर को जाइन घर को जाइन हाँ कौन खाई कि नहीं खाइन केते बेले एठी रहलनी केते कोठी सुइदिलो हां हां से सुना से हमरो हां से आगो ए बड़ा पुल हॉस्पिटल ना ना औ ए सेटा मौसा आमे थोरे जो फोटो उठे न दिलु सेतले तुम घर पाखे थिलो ना एठी हां तुम काहे केमते बुलुचो कहलो माने बुलचो गाई माने बाबू जंते केतु जंते खाइते दो ना मु वीडियो बनौछि किछ असुविधा हो ना खाइते तो देन तो जा करू ना खाइते तो ना दिन खाइते देबे आ दिन खेदे आ तुम छुआ माने जो शुक्रा और शुभम तुम पचारचंती कि नहीं हां पचारचंती आ तुम सेठी रहिले कोन असुविधा होछि ना पैसा पैसा पकेट था दे संग से पचारिबे हां पैसा नहीं ना ना पचारिबे ना एक्चुअली मोस एक्चुअली माने तांकर कथबार्ता सब ठीक ठाक व्यवहार सब ठीक ठाक मु जेमती आपण माने कहतली। तो से माने ताकू जो मो मौसांकर स्त्री सी आ जन को बाहा होइचंती। तो सेति पई मौसा को भल पाउनांती आ मौसा एबे माने पूरा पागल परे बुलुछंती ना मौसा तांकर देख पारबे एपटे गोटे बैग रे झूला रे गोटे से माने तांको सामान पत्र धरिकी बुलुचंती एठी नाही सेठी नाही जोटी नाही सेठी सुई पडुचंती। तो मौसा मासी को कौन कहबी तो मौसा एते भल लोक आउ तांको कथा वार्ता सब ठीक ठाक। तो तांको कहीं भल पाउनांती आउ तांको ससुर सासु ससुर भी तांको भल करूनांती हैला। मु थिला बेले भी मु तांको देखिथिली एते तांको माने सम्मान किछि नाही हैला। अच्छा मौसा तुम निज घर कोठी कहलो बालेश्वर ना हां बालेश्वर निज घर माने सान बेले मत नै आइथिले हां आम घर कोठी मु माने आम सटीक घर मु जानि बोल सान बेले कोठी तार नै आइथिले के मु जानि छोटा बड़ा मत नै आइथिले कोठी नै आइथिले के घर द्वार तो जानि होनी आमे जेमते एपटे भुवनेश्वर छोट बेलू रहि जाइतिलु तमे सेमती रहि जाइछो ए सान बेले। अच्छा तुम पैसा केमिति इनकम करूछ पैसा पैसा तो इनकम करि पारुनी आ ए कोन दे कोन दे दिचंती आ माने किछि काम दाम करले किछि होबनी काम दाम मन तो माने डाकू ने इंटरेस्ट होनी माने से जिसो देचंती ना माने काम दाम कर न खाई पारू खास ता घर को जिमी आ भिक मागी ए सो राइस गुड देचंती रात हां आउ ए सुइला राइस गुड दे दिचंती आ पागल कर छाड़ दिचंती आ
ସେ ନାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହଉଛି ପାଗଳ ମାନେ ସେରକୁ ହଉଛି ନା କାହିଁକି ରହୁଛି ତ ମଉସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ବ୍ରିଜ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେପଟେ ଝାଡ଼ା ଆସିଥିଲି ତ ଏମିତି ବ୍ରିଜ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ମଉସା। ରାତିରେ ଶୀତ ଲାଗୁନି ତମକୁ? ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନ ପରା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଏଇଟା ବେଡସିଟ୍ ମାଗଛି। ଓହୋ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ହଁ ସେଟା ଆମ ସେପଟୁ ଏଇ ସେପାର ସେ ନଦୀ ସେପାର। କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଏମିତି ଫୋପଡ଼ା ହେଇଥିଲା? ଫୋପଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ତୁମେ କୋଉଠି ସେଇ ଦୋକାନ ନାଗି ଫୋକାନରେ ଦେଖିକି ରହିଯାଉନ? ନା ହୋଟେଲ ରହିତେ ମନ ହଉଛି ଏଇଟା ତ ପ୍ଲେଟ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ତ ରହିବି। ପ୍ଲେଟ ଉଠେଇ ପାରୁନ? ପ୍ଲେଟ ନ ଉଠେଇ ତ ସେ ଗାଳି ଦବ ନା ବାଡେଇବ। ଆଉ ମୁଁ ହୋଟେଲ ରହିବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲି। ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ। ନିଅ ମୁଁ ପଇସା ଦଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛ କି ନାହିଁ? ଦୋକାନ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛ ତ? ସେଇ ପଇସାରେ ତୁମେ ଯାହାହେଲେ କିଣିକି ଖାଇଦବା। ଯାହାହେଲେ କିଣିକି ଖାଇବୁ ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯିବ ନା ଆଉ। ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଯାଇଥିଲି। ଯଦି ତମ ଘରେ ଯଦି ତମେ ଭଲ କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଘରକୁ ଯିବ ଖାଇ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଆସିବ, ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ ଆଉ ହେଲା। ନହେଲେ ସେ ମାନେ ସେ ଗଲାକୁ ମାନେ ସେ ରାଗିବ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆସିଲୁ ତୁ ସିଆଡ଼େ ରହିଲୁନି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତ ମଉସାଙ୍କ ପାଟିରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଶୁଣିବେ ହେଲା। ତ ମଉସା ତମେ ଯୋଉ ଘରକୁ ଯାଉଛ ହେଲା, ତମକୁ କିଏ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କହିଲ? କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ସେ ଛୁଆ ଦିଟା ଯାହା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୋ ମାଉସୀ, ତ ସିଏ ତମକୁ କଣ କେମିତି କଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ମାନେ ଭଲରେ ନା ଏମିତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ନା ଭଲ ମାନେ ଦେଖେ ଯେ ତାପରେ ମାନେ ଏଇ ମାନେ କେମିତି ଟିକେ ଯାହା କିଛି ମାନେ ଉଲଟା ଟିକେ ଯାହା କିଛି କହିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଉ ଆଉ ସିଏ ମାନେ କଣ ନା ମାନେ ସିଏ ଭାବୁଛୁ ମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ, ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଭାବୁଛି ମତେ ଆଉ। ତମେ ପରା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିଲ? ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୁଁ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲି, ଏଇ ଆମର ଓଲାପତ୍ର ଭାଟିରୁ କାମ କରୁଥିଲି ଆଗରୁ। ଓଲାପତ୍ର ଭାଟିରୁ ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭଲ କାମ କରେ। ହଁ ପରା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବଢିଆ କାମ କରେ ମୁଁ। ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଠାରୁ ବେଶୀ କାମ କରେ। ସିଏ ଦି ଟ୍ରିପ୍ ଯଦି ଏକୁଟିଆ କରିବ ତ ମୁଁ ବି ଦି ଟ୍ରିପ୍ ଏକୁଟିଆ କରିବି। ମୁଁ 3 ଟ୍ରିପ୍ ବି କରିଦେବି। ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲିବୁ ଭିଡିଓ ଯେ ବନଉଛି ବୋଲି ତମେ ରାଗୁଛ? ନା ନା ଏଇ ହଉଛି ମାନେ ନା ଭିଡିଓ କରୁନୁ। ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ରାତିରୁ ନେଇକି ଚାଲିବୁ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବି ଭିଡିଓଟା, ଚଳିବ ନା? ହଁ ଚଳିବ। କିଛି ଖରାପ ଭାବୁନ ତ? ନା ନା ଖରାପ କିଛି ଭାବିନି। ହଉ ମଉସା ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି ହେଲା, ଏବେ 7:30 ପାଖାପାଖି ହବ। ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ବାହାରେ ତ କାମକୁ ଯାଉଛୁ ତ ଆମେ ନହରକଣ୍ଟା। ଏଇ ପକା କାମ? ହଁ ପକା କାମ, ଢଳେଇ ଏଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଏମିତି ଯୋଡେଇ ଏଇ କାନ୍ଥ ଢଳେଇ ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ଢଳେଇ ହଁ ଇଟା ନା ବାଲି ଏଇଟା ଯୋଡେ ହଁ ଇଟା ଯୋଡେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ। ହଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ତ ଦେହ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମତେ ତ ମୁଁ ଏଇ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ମତେ ଜର ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ଇଟା ମିଟା ବଢେଇବା ଇଟା ବଢେଇବା ଆଉ ମସଲା ଗୋଟେ ଗୁଳିବା ସେଇଟା ତ ଦରକାର ନିହାତି। ହଁ ତ ହବନି। କଣ କରିବି ଦିଟା ମୁଁ ଛୁଆ ତ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଏଇ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମିତି ଜର ହଉଛି। ଆଉ ନା ଦେଖିବା ଏଇ ଆଜିକି ଯିବି। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଇଦେନେ ମୋର ଘରକୁ ପଳେଇଯିବି। ଘର ବାସା ହେଇକି ଆଉଥରେ ଫେର ତମର ବୟସ କେତେ ହବ? ମୋର 20। 20 ବୟସ? ନିଶ ଦାଢି ଟିକେ ବାହାରିଛି କହିକି ଟିକେ ଅଧିକ ଉପରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ନା? ଏଇ ମାନେ 21 ଥିଲା ଏଇନା 21 ନାହିଁ। 21 ବର୍ଷ ଥିଲ ଏଇନା 20 ହେଇଗଲ? ମାନେ କେମିତି କମିଗଲା କେମିତି? କେମିତି କମିଗଲା? ନା ଏବେ ଯେ 21 ନାଇଁ ଓହୋ 20 ଏବେ ଆଗରୁ 21 ଥିଲା। ଆଗରୁ 21 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଏବେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା।
तो मौसा कौन कहते मुझे बुझीपारनी आगे 21 वर्ष थिला आ एबे 20 वर्ष बोली 20 वर्ष हो माने एना माने 2 वर्ष छाड़ी की तापर 20 वर्ष ता धरे हाँ मुझे पैसा देली से दुकान को जाकि कौन कौन खाइबो है आज खाइबो भात भात खाइबो कि रोटी फुटी जहाँ खाइबा कथा खाइबो हाँ खाइदब संध्या बेलू जीव घर खाईदे आसो है खाईदे आसो कौन से रही तुमको भल कले कौन कर एमती दुकान फुकान रही जाओ बुझल एमती बुलनी लोक भावुं तुम पागल बोली एमती दुकान फुकान रहीगले भल हुंता हौ ताले मु काम जाऊँ है तुम बस आटे जीव खाई आसो है तो फ्रेंड्स आउ मौसा सहित ये कथा कहीं मोर भी सियाड़े कम टे लेट हो जीवा मौसा तुमको कहली खाइब है पैसा देली जो खाइदब हाँ हाँ तो फ्रेंड्स वर्तमान जीवा घर को चलो।